اب یہ اس کا سال ہوا سٹارٹ، اب چلا گیا، یہ صاحب نصاب ہے، اب اس طرح کے کئی رمضان آئے، کئی سال گزرتے گئے، یہ صاحب نصاب ہی رہا، تو ہر چیز پہ کوئی سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو چیز اپنے نصاب والی اس تاریخ سے 2 دن 4 دن پہلے آئے گی اور ہو مال زکوٰۃ، وہ اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ رکن شورا حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کو بھی خوش آمدید۔ حضرت آج یوم علی ہے، اس حوالے سے ہم کافی دیر سے بات کر رہے ہیں، آپ مزید کچھ فضیلت علی، اسپیشلی آپ کی ذہانت وغیرہ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ حضرت علی کی ذہانت بھی بہت مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے ہمارے اندر انرجی آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ نام لے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے اندر جذبہ آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، بہادر ہو گئے، ہم بہادر ہو گئے۔ کیا بات ہے، ان کا ذکر ہی جو ہے نا بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کیا عظیم پرسنالٹی ہیں۔ ویسے مولا علی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ نارملی ان کی بہادری پر بات کرتے ہیں، کچھ شجاعت کے ساتھ۔ یقیناً ون آف دا بگیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریو انسان تھے، دنیا کے بہترین بہادر لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان کی ذہانت اور ان کے علم کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو بھرے مجمع میں کہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یعنی اس قدر آپ کا جو ہے نالج تھا، اور پھر آپ کی قضا، آپ کی عدالت، اس کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عدالت مشہور ہے، جنہوں نے قاضی کا نظام، عدالتوں کا نظام خود بنایا، مگر وہ جب بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مشورہ فرماتے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے پاس 2 شخص آئے، دونوں دوست تھے۔ کہتے ہیں ہم ٹریول پر جا رہے ہیں، یہ ہمارے 100 دینار آپ سنبھال کے رکھ لیں، لیکن یاد رہے کہ جب ہم دونوں واپس آئیں تو یہ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ وہ آج کل اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں نا 2 سگنیچر ہوتے ہیں کہ 2 کے بغیر 1 سگنیچر پہ کیش نہیں ہوتا۔ وہ اس زمانے کا سمجھ لو سسٹم بنایا کہ جب ہم دونوں آپ کے پاس آئے تو آپ نے دینا ہے۔ اچھا 100 کوئنز آف گولڈ، 100 دینار از ناٹ نارمل اماؤنٹ۔ آج بھی اگر 100 سونے کے سکے ہوں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ پہ بن جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ چلے گئے سفر پہ۔ 1 سال بعد ایک آیا اور آ کے کہتا ہے کہ وہ میرا دوست کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ پیسے مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو کہا تھا دونوں ساتھ آئیں گے تو دیں گے۔ تو اس نے کہا وہ تو مر گیا، اب آپ مجھے دیں، ہم دونوں تو آئے تھے آپ کے پاس۔ اور عورت نے منع کر دیا، تو انہوں نے آس پاس کے پڑوسیوں اور لوگوں کو بیچ میں ڈالا۔ سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بندہ ہی مر گیا تو اب دے دیں اس کو پیسے۔ انہوں نے دے دیا۔ 1 سال بعد وہ پہلے والا آ گیا جس کو اس نے مرنے والا کہا تھا، کہتا ہے وہ مرا نہیں تھا۔ میرے پیسے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ آپ کا دوست لے گیا۔ تو کہا آپ نے کیسے دے دیا؟ ہماری تو بات ہوئی تھی کہ آپ دونوں کے بغیر نہیں دیں گے، آپ نے تو زیادتی کی میرے ساتھ۔ کہا وہ کہہ رہا تھا آپ مر گئے، بولے میں تو زندہ ہوں آپ کے سامنے۔ اب کیس چلا گیا عدالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اب واقعی اگر ہم سوچیں تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ کلیم عورت پہ آئے گا، مرد پر آئے گا، پیسے کہاں سے ریکور ہوں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹپیکل کیس کو مولا علی کے دربار میں بھیج دیا۔ اب شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 1 لائنر یعنی ایک جملے میں اشفاق بھائی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے کوئی لمبی ڈیبیٹ نہیں کیا، آپ نے کہا یہ بتاؤ تم لوگوں نے طے کیا تھا کہ دونوں آئیں گے تو پیسے ملیں گے؟ کہا حضور یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دونوں آنے تھے تو دینے تھے، اس نے پہلے کو کیوں دے دیا اور ہمارے پیسے ضائع ہو گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے دونوں آ جاؤ، پیسے مل جائیں گے۔ صحیح، سمپل۔ یعنی ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں آ جائے، پیسے آپ کو عورت دے دے گی۔ جب وہ دوسرے کو لے کر آئے گا تو وہی تو لے کر گیا پیسے۔ یعنی مولا علی شیر خدا نے 1 لائنر آنسر دے کر اتنا ٹپیکل مسئلہ سالو کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایزی ہو گئی۔ وہ ایزی ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ کی شرط تھی نا کہ دونوں آئیں گے، آپ دونوں آ جائیں، لے جائیں اپنے پیسے۔ پہلے تو اس کو پکڑ کے تو لاؤ، کدھر گیا پہلے والا؟ تو کیا شاندار فراست اور فقاہت آپ کی کہ ایسے کئی مسائل ہیں کہ مولا علی شیر خدا ان مسائل کو اتنا شاندار انداز سے حل فرماتے کہ آج بھی سوچتے ہیں آفٹر 1400-1500 ایئرز کہ کمال کی ذہانت تھی اور یہ عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت علی کی سیرت میں عاجزی، محنت، مزدوری اور خلق خدا کی ہمدردی، مہربانی، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ اس پر بھی روشنی۔ یقیناً دیکھیں یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ خاندان سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کی سیرت میں ایک ایسا بھی ایک وصف ملتا ہے جو سخاوت کا لیول ہے۔ ہم نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضرت مولا علی سے کہا کہ اے علی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا یہ جوڑا لے جائیں اور یہ جا کر سیل آؤٹ کریں۔ اب ذرا سوچیں ناظرین، یہاں بہت سارے مجھے ایسے ویور سن رہے ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے، غربت میں ہوں گے، اور شکوے شکایت بہت کرتے ہیں کہ ہماری جاب کم ہے، ہمارے گھر میں افطار کا دسترخوان ویسا نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کا لباس ہمیں بیچنا پڑا ہو؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت مولا علی سے کہتی ہیں علی جائیے اور میرا لباس بیچ کر آئیے۔ مولا علی نے لباس سیل آؤٹ کیا، 6 درہم کا وہ لباس بکتا ہے۔ ابھی کھانا لینے جانا ہے، اناج لینے جانا ہے، حسنین کریمین گھر میں بھوکے ہیں، بی بی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے، مگر ایک شخص آ کر کہتا ہے علی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ناظرین ذرا غور کریں، جس کے گھر میں اپنے بچے بھوکے ہوں، اپنی بچوں کی والدہ کا کپڑا بیچا ہو، مگر سخاوت۔ اچھا پھر عقل یہ کہتی ہے کہ 6 میں سے 1 آدھا درہم دے دیتے، مولا علی نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔
आए है थोड़ा आगे जाते तो एक शख्स आकर उसके हाथ में ऊँटनी है, कहा ए अली ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कहा ए अली उधार में ले लो। कितने में दोगे? कहा 100 दिरहम में। आपने 100 दिरहम में ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा आगे गए तो एक और अरबी आया, ए अली ऊँटनी बेचोगे? कहा हाँ बिल्कुल बेचूंगा। कितने में लिए? अब ऐसी कंडीशन में कि वैसे ही पैसे कुछ नहीं है, मगर लुक एट सच्चाई कैसी थी। आप फरमाते 100 में लिए। ये बिजनेसमैन के लिए भी कैसा जबरदस्त मदनी फूल है जो कहते हैं कस्में खा रहे हो तो मेरी खरीद इतने की है, थोड़ी नेगोशिएशन करें। बंदा कहते हैं मेरी 1000 की खरीद आपको 1100 में दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वो 900 रुपए में दे रहा होता है। समझ नहीं आती खरीद कितने की थी, वहीं पकड़ा जाता, वहीं झूठ पकड़ा जाता। अच्छा, उसमें शर्मिंदा भी नहीं होते वो लोग। अब वो मौला अली का हाल देखें कि ऐसी कैफियत में फरमाते मैंने 100 में ली है। वो कहता है ए अली 160 में बेचोगे? आपने फरमाया सुभान अल्लाह, 160 में आपने सेल आउट कर दी। फिर आगे जाते हो पहले वाला मिल गया, कहता है ए अली वो ऊँटनी किधर गई? कहा हुजूर बेच दी। तो पैसे दे दो मेरे। आपने पैसे दिए। अब बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास 60 दिरहम लेकर आए तो खातून जन्नत कहती हैं ए अली क्या मेरा लिबास 60 दिरहम में बिक गया? कहा नहीं, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, मैंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च किए हैं, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिए। सुभान। अच्छा, ये यहाँ तक तो वाकया बहुत खूबसूरत है, मगर इसका अगला पोर्शन इससे ज्यादा खूबसूरत है। सुबह जब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी पाक की बारगाह में जाते हैं ना, तो गैब की खबरें देने वाले आका इससे पहले कि मौला अली कुछ कहते, कहा ए अली पता है कल तुम्हारे पास जो वाकया हुआ उसमें ऊँटनी बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन था? फरमाया ए अली ऊँटनी बेचने वाले हजरत मीकाइल थे और ऊँटनी खरीदने वाले हजरत जिब्राइल थे। और ए अली जिस ऊँटनी की खरीदो फरोख्त हुई ना वो कोई और ऊँटनी नहीं है, खातून जन्नत बीबी फातिमा कयामत के दिन जिस पर सवारी करेंगे ये वो ऊँटनी। अब जरा लेवल देखें ना कि सखावत का लेवल क्या था और बारगाह इलाही में मकबूलियत का लेवल क्या था। तो आप मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वाले तो दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन अब जब भी हजरत अली की बात होगी, शुजात की बात होगी, हम देखें दीन की खातिर क्या हम किसी मामले में फ्रंट पे आते हैं? दूसरे नंबर पर अगर सखावत की बात होगी तो क्या हम अल्लाह की राह में वैसा खर्च करते हैं? और मौला अली की सीरत का बहुत बड़ा वस्फ इल्म दीन है। आका फरमा रहे कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अभी आपने एक वाकया सुना, ऐसे तो कई वाकयात हैं। तो क्या हम इल्म दीन सीखने की तरफ आते हैं? तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। खुद नबी पाक फरमाते हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया, और जिसने मेरे साथ दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी की। तो इट मीन्स मौला अली की मोहब्बत ये ईमान का तकाजा है। मगर मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का नाम है या कुछ फुट स्टेप को फॉलो भी करना है, हमने भी उनकी सीरत पर अमल करना है। तो अल्लाह करे आज यौम अली पर हम ये नियत करें कि हम इल्म दीन सीखने की तरफ आएं और इल्म दीन हासिल करें और उसकी बरकतें लूटें इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल लेते हैं। नूरे सहर माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितनी जंगें लड़ी और किसी एक जंग का वाक़या बयान फरमा दें। जज़ाकल्लाह। क्या बात हज़रत अली की कितनी जंगें हैं, कितने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जब तक वो साथ रहे, बचपन से लेकर जब तक दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा नहीं फरमाया, हर जंग में प्यारे आका के साथ। ग़ज़वा तबूक के अलावा? हाँ, अच्छा ग़ज़वा तबूक में आपको किसी उज़्र से ठीक जो है वो रुखसत दी, बल्कि मदीने में आपको नाइब बनाया था। वो मदीने का मामलात को देखने के लिए, यानी ये भी एक तरह से जंगी हिकमत अमली है कि आपको कोई ना कोई काम दिया गया, एक ड्यूटी दी गई, अलग होना नहीं है, अलग होना नहीं है। अच्छा, फिर लेकिन एक और खूबसूरत बात ये कि जो नबी हज़रत मौला अली की जब भी ग़ज़वात की बात होगी तो ग़ज़वा खैबर के बगैर बात पूरी, उम्मीद आपने डिस्कस किया होगा उसको। मैं आपको बताऊं, मैंने खैबर का किला देखा है। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि फतह क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा, खैबर का जो किला है हमने मदनी चैनल पर दिखाया भी है, यूट्यूब पे जाके सोशल मीडिया पे हमारे ज़िम्मेदार आशिकान रसूल देख सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम है ये? ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। खैबर लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा था कि वो एक माउंटेन पर है, तो जब पहाड़ पे आपका कंट्रोल हो ना तो नीचे वाले हमला नहीं जीत सकते, आप ऊपर से तीर बरसाते रहेंगे। तो मुसलमान ऊपर जाने की कोशिश करते तो ऊपर से तीर बरसते थे, तो फतह नहीं हो पा रहा था। अच्छा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम वो तवील वाक़या के प्यारे आका ने फरमाया परचम उसके हाथ में दूंगा, या अलम उसके हाथ में दूंगा, जिससे अल्लाह उसके रसूल बड़ी मोहब्बत करते हैं। फिर मौला अली को वो दिया गया, परचम दिया गया, फ्लैग ऑफ विन दिया गया, और फिर आपने वो जो खैबर फतह किया, और दौरान फतह जो आपने वो जो दरवाज़ा उठाकर ढाल आपकी गिर गई और आपने वो खैबर का दरवाज़ा ही उखाड़ लिया और उसको ढाल बनाकर जो लड़ते रहे, एक हाथ में जुल्फ़िकार तलवार थी और एक हाथ में वो कवाड़ था। साहबा कहते हैं वो जो जंग खत्म हुई तो हमने उस दरवाजे को 40 बंदों ने मिलकर उठाने की कोशिश की, हम नहीं उठा सके। वो कैसा पावर था, वो कैसी बहादुरी थी, वो कैसा कंट्रोल था। अच्छा, मैंने खुद भी खैबर में जाकर उसके दरवाजे देखे हैं, वो किला अभी मौजूद है। तो वाकई वो दरवाजे इतने बड़े बड़े। अब वो कौन सा दरवाजा था जो मौला अली ने उठाया, लेकिन फातिह खैबर है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। और आप सुभान अल्लाह, जब आप ये जंग लड़ रहे थे ना तो एक गैब से आवाज़ आई थी कि फरमाया कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं है और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं है। तो सुभान अल्लाह, ये शान है मौला अली शेर खुदा की। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है। ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार वला फतह इल्ला अली, यानी अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। सुभान अल्लाह। फातिह खैबर भी हैं, फातिह ग़ज़वा बदर भी हैं। अच्छा, अली रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा बदर के अंदर 70
कुफार वासिले जहन्नम हुए और इनमें सबसे ज्यादा हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने की है और उनकी तादाद 30 से 35 के दरमियान में है। अच्छा, ये आधे यानी ये इसलिए बड़ी अचीवमेंट भी है कि उस वक्त तो फरिश्ते भी थे, आए हैं। यानी सहाबा तो ये कहा करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा, हम तलवार उठाते पहले ही सर कट जाता है। तो मौला अली शेर खुदा ने ऐसी कंडीशन में भी सुभान अल्लाह बताने के आधे के करीब जो आधे से ज्यादा। और फिर चूंकि पहले जो गज़वा बदर में निकाले थे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा, हजरत मुआज़, हजरत औफ, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, लेकिन उन मुशरिकीन ने कहा कि हम इनसे नहीं, ये मदीने के अंसार हैं और किसानों से हम थोड़ी खेती बाड़ी करने वाले हैं, कुरैश में से किसी को निकालें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला, हजरत अमीर हमजा और हजरत उबैदा रदी अल्लाह तआला। ये सिर्फ खैबर ही में झंडा नहीं अता फरमाया, आपकी सीरत में मुहद्दिसीन ने लिखा कि अक्सर गज़वात में, लश्करों में नबी करीम अलैहिस्सलाम झंडा, इस्लाम का झंडा हजरत मौला अली हैदर करार को अता फरमाते थे। यानी आपको अलम बरदार मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशफाक भाई, यहाँ पे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकल और हिकमत की बात हुई है, तो चाहते तो सब हैं कि अकलमंद हो जाए, हिकमत हमारे पास भी आ जाए, तो हमारे पास कैसे आए? हमारे पास तो है, बात तो कहते हैं हम हैं वो उनका चाहे तो वो जो ना हो, वो कहने वालों की तो फिर वो खुद ही अकले कुल समझते हैं अपने आप, वो फिर खुद ही बता रहे होते हैं ना कि वो कितनी उनकी अथेंटिकेशन है उनकी अकल की और उनके शऊर की, कि जब वो कह रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं तो फिर क्या होता है। अब ये अकल जो है अगर कोई बढ़ाना चाहता है, बाकी में एक तो वो तबका आपने बयान कर दिया, अब वो तो हमारा मुखातब ही नहीं है, लेकिन जो अपनी अकल बढ़ाना चाहता हो तो कैसे बढ़ाए? एक तो ये जिसकी अकल ज़्यादा हो तो ये एक इजहार होता है इस बात का कि ये शख्स नेकोकार है, ये परहेजगार है। जैसे कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि ए उवैमर, अपनी अकल में इजाफा करो, अपनी अकल में इजाफा करो, तुम्हारे कुर्बे इलाही में भी इजाफा होगा। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अपनी अकल में कैसे इजाफा कर सकता हूँ? हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की हराम करदा बातों से बचो और उसके फ़राइज़ को अदा करो, तुम अक्लमंद बन जाओगे। फिर नेक आमाल को अपना मामूल बना लो, दुनिया में तुम्हारी अकल में ज़्यादती होगी और अल्लाह पाक से तुम्हारे कुर्ब में और इज़्ज़त में इजाफा होगा। इसी तरह एक रिवायत में कहा गया कि रासुल हिकमती मखाफतुल्लाही, कि हिकमत की जो असल है वो क्या है? वो अल्लाह का खौफ है। तो अगर कोई शख्स अपनी अकल जहानत बढ़ाना चाहता है तो भी, एक तो सबसे बड़ी बात यही कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन बढ़ाना चाहता है तो खौफ खुदा इख्तियार करे और परहेजगारी को इख्तियार करे। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की आमद, मरहबा मरहबा मरहबा, यौम अली पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशफाक भाई को तोहफा। अरे ना अच्छा, और साथ में माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जानशीन अत्तार, खलीफा अत्तार, माशाअल्लाह, हज़रत मरहबा। मौलाना हाजी